re sabali minna ka sabali ala yɛrɛ jati kam o kɔrɔ ni aya in b'a yira e min bilalen don laseli la laseli kɛ dɔrɔn i bɛ nɛni i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni i buruju bɛɛ bɛ nɛni lala ko dɔw tɛ se ka k'i la o bɛ k'i la ala ko sira fɛ i ka sabali o bɛɛ kɔrɔ a ko alakira sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila sabali cɛ ɲuman na sabali cɛ ɲuman de ye jumɛn ye saburun bila shakwa sabali min ni kuma caman t'a la sabali min i tɛ taa i dama kasi maa wɛrɛ ye sabali min i ye fɛn min kɛ ala kama ni maa kɔni ko a bɛ ala ka sira kan o bila i kun na dɛ diyagoya i bɛ sɛgɛn ne k'i bɛ ala nɔfɛ wallahi lafiya tɛ yen ne k'i bɛ maaw de wele ka taa ala ma e fɛn bɛɛ bɛ f'i ma surtout an ka nin jamana ninnu na yan yɔrɔ bolofaba bɛ an ka jamana ta kan c'est maaw u bɛ tiɲɛ dɔn fɔlɔ maaw bɛ hami an bɛ hami kafiri de ka dalilu mɛn a ka se ka sɔn ka na bi an bɛ ka hami de silamɛ ka se ka sabali a ka kuranɛ lamɛn walasa a ka sɔn dalilu jɛlen bɛ panbara mɛ maaw tɛ fɛ k'a mɛn n'i y'a fɔ dɔ bɛ tɔgɔ bɛ f'i ma a kana maaw fara fara sa an mago bɛ yɔrɔ min sisan an mago bɛ bɛn de la a kana to silamɛw ka fara fara ala a ye hinɛ nin mantɔ in na sa i t'i hakili dayɛlɛ dɔɔni e y'a sɔrɔ nin mantɔ in fara fara la koyi alakira i kanto a ka kumaw la sallallahu alaihi wasallam a ko iftaraqat alyahudu ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة صلى الله عليه وسلم يرى نتنك كما يو نفورا سامبك لنكو أني ناني جوبي هل نكو مامي مو أي بوليسون دبل بدو كم أكنا مولا بوليسا أي ترابودا أكنا مولا بوليسا إذا مغرا sahaba neni nawla ibe maw kame daw bi wele telephone na daw bi takrefe akana mawla bolisa ambe yoro mi sisa kana wallahi mbado bi tnyaka ko yabe ni ko ni munafiki akumai ande bi maw fara ande ma faraw qur'ane be jingina jon nga kibariya ba kono kuma nyesine daw ni jina de mo ala ba fo dobi aljina na ba fo dobi tasmana akuma onde wulu bla tasmana aljina na amo kew men ni be sira min kawde be finyana min bɛ k'anw sɛgɛn bi de o de ye nin ye ni tiɲɛ bɛ yen waati min anw yɛrɛ minnu k'an bɛ tiɲɛ fɛ dɛ nka an caman tɛ fɛ k'a mɛn o n'a tɛmɛna sa i bɛ sɔrɔ k'o ye kuma caman na ni kulɔrɔtaw ni fɛnw na diinɛ tɛ kulɔrɔta ye koyi o de la abdullahi ibn mas'ud a ka wasiya ɲumanba dɔ bɛ yen dɔ nana ɲininka ko kow cayara dɛ e k'a lajɛ depuis o waati alakira fatulen ka sahababaw fatu dɔ nana abdullahi ibn mas'ud ɲininka a ko kow cayara e sisan anw yɛrɛ bɛ ka ɲagami kow la ni min bɛ abdullahi ibn mas'ud ɲininka n'i y'a bila sisan tile la a bɛ mun fɔ a ko kow cayara dɛ abdullahi ibn mas'ud ko ko jumɛn cayara a ko n ladi n b'i deli n ladi a ko iyyaka wattalawun fa inna diina allahi wahid ko a ye kulɔrɔta camanba dabila ala ka diinɛ ye kelen dɔrɔn de fila tɛ kelen pewu diinɛ ye kelen dɔrɔn de bon fɛn dɔw de bɛ yen n'an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ k'o lamɛn ne t'a dɔn an bɛ ka silamɛya min ɲini tuguni san joli san biiri kan jamana in kɔnɔ yan kɔnkɛrɛ joli kɛra conférence joli kɛra meeting joli kɛra ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn ala ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan kalo kan koyi segi aya in ma i k'a lamɛn ne m'a fɔ e ka kuma tɛ kana ne lajɛ i ka kɔrɔ ne i kalannen don ka tɛmɛ n kan nka i ka kuma tɛ koyi ala de ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ala kama i'tisamu min mo a bɛ kɛ jumɛn kan bihablillah a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen kan a dɔ ko k'ale tɛ juru in fɛ ale taara i gulo boli dɔ la e ko ayi a kana fɛn fɔ nin ma ala ko an ka ɲɔgɔn minɛ n'a mana juru in kan an bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo di juru ye jumɛn ye alikitabu wa sunna parce que min bɛ maa kabakoya i da mana maga hali dɔw la i bɛ dɔw kan mɛn a kana nin kɛ tan jamana mago bɛ yɔrɔ min n k'o de ye anw sɛgɛn an bɛ sɛgɛn min na bi dɛ mali silamɛw bɛ sɛgɛn min na bi o de ye musalahafu ye a ye kuma in faamu dɛ dɔw bɛ yen bɛlɛkisɛ b'u tulo kɔnɔ o tɛ kuma faamu wallahi anw tɛ maa si kafiriya nka ni maa min ye kafiriya baara kɛ an b'a fɔ an da la panbara hɛrɛ bɛ se a bɛ tile dɔ k'a fɔ ko kuranɛ min b'an bolo ko kuranɛ dafalen tɛ aw ko fɛn kana fɔ o ma dɔ k'a fɔ k'ala kira musow ye jɛnɛyakɛlaw ye aw ko fɛn kana fɔ o ma
doki joka Qur'ane aya nasu jele pambara Qur'ane aya nasu ka fo ko nin te tiɲɛ aw ko fɛn kana fo mo an bɛ ɲɔgɔn ye cogo di ala ko ala kira mo k'a ka sabali ale dan ye ka tiɲɛ fɔ ko bɛɛ bɛna f'i ma kuma bɛɛ bɛ f'i ma i bɛ nɛni wa jɔnniw ka kɛlɛ ka jugu maa jumɛn ka kɛlɛ ka jugu silamɛya ma a b'o dɔn o de ye silamɛ munafigiw ye olu ka kɛlɛ ka jugu ka tɛmɛ kafiriw ta kan a kafiri ale tɛ fɛ ka dalilu yɛrɛ mɛn o munafigi yɔrɔ ale ye komi hadamaden setanɛ de diinɛ setanɛ n'i ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ o tɔɔrɔ ma o bɛ boli hadamaden setanɛ n'i ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma ala bɛ kisi a tɔɔrɔ ma mɛ a yɛrɛ bɛ segin a ɲɔgɔnna kan e yɛrɛ jɔlen ɲɛna la ala kan ka da ala ka tɛmɛ i kan o de kɛlen don k'an ka jamakulu fa bi wa an tɛ ko ye fo n'a tɛmɛna ni tiɲɛ fɔra waati min i bɛ maaw ye minnu ma kalan olu bɛ dimi walima dɔw yɛrɛ kalanna a bɛ taa ni dungɔ fɛ u b'i kɛlɛ u bɛ dimi k'i hakili jigin dɔɔni fitinin an ka segin an kɔ waati tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan hali a ma mɛn waati janba tɛ bɛɛ tun bɛ ka kule faama ka fanga bila a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan an y'a fɔ misiriw la an y'a fɔ kutubaw la n ko ka bɔ ka manifester o tɛ silamɛya ka baara ye an ni maa caman kɛlɛla la dɛ halisa dɔw bɛ minnu tɛ kuma an fɛ alhamdulillah bi a bɛ cogo di a ye faama wuli hɛrɛ nana wa san min bɛ na sanu de bɛ bin wa hali sini maaw bɛ gɛrɛbuw la dɔ bɔra fagali la wa ala ka sariya baara la wa aw k'a bɛ lafiya min nɔfɛ kalo saraw ni fɛnw na dɔ farala o kan wa sirabaw dara ka ɲɛ wa mun bɛ yen min changera mali kɔnɔ yan n'o fɔraw ya waati a bɛ dimi bi a bɛ k'aw sigi a bɛ ka jɔnkala fɔ an y'a fɔ kunu ka tɛmɛ a y'an kɛlɛ a ko k'an bɛ ka maaw fara fara k'a sɔrɔ an bɛ ka kuma minnu fɔ an ka kuma tɛ an somɔgɔ tɛ fanga na an somɔgɔ ma deli ka kɛ faama ye an ka silamɛ tɛ to ŋɔmiya la dɛ bi jɛlen don yan fɛ bi yan fɛ ne tun bɛ taa ne ka jate la ne ka yeli la silamɛ ka kɛ ŋɔmi ye walahi o tɛ kɛ silamɛ ye ma fɛn de a dɔnnen don manhaju de b'a bolo manhajun wahid alkitabu wa sunna taasira kelen ala ka kitabu ani ala kira ka sunna o faamuya fana i ka faamuya tɛ dɛ ayi ala kira de bɛ ala ka muradu dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ala kira ka muradu sahabaw de b'o dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o sahabaw ni tabiunaw de bɛ wele ko asalafu salih yɔrɔ n'i y'o fana fɔ bi dɔrɔn dɔw ka tension bɛ wuli olu de y'a tafsiran ye olu de bɛ ala kira ka muradu dɔn i n'a fɔ ala kira bɛ ala ka muradu dɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan wallahi n b'aw deli ala yɛrɛ de kama a y'a to an ka dalilu ninnu lamɛn an ka baara o de ye silamɛ ka baara ye koyi maa si tɛ yen ko fili tɛ min na nka filibaw la hɛrɛ ma ye jɔnni ye ko hadamaden bɛɛ fililen don hadisa don kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun filibaw la hɛrɛ ma de ye maaw ye maa minnu n'u y'u ka fili ye u bɛ segin o kɔ a ko k'an ka sabali ɲuman na an mago bɛ min na o de ye ka tuubi ka segin ala ma an mago bɛ min na o de ye ka kuranɛ minɛ k'a baara an mago bɛ min na o de ye ka ala kira ka sunna in ta k'a baara n'o tɛ an ye dɔ kɛ faama falen na o foyi ma yɛlɛma wa an m'an si kɛ foyi tɛ changer ne bɛ tila k'o misaliya de ta maaw ye dɔw b'a miiri yɛlɛko don n ko ne ni dɔ ka sɔsɔli kɛ sisan ne k'a fɔ n ko nin couleur min filɛ jɛman don dɔ ko ayi nɛrɛman don an ye dɔ yɛrɛ wele ka na n ko nin misiri in couleur jɛman don o ko ayi ko nin tɛ misiri yɛrɛ ye ko tamoroforo de don an n'o tigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye o fɔ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye la ilaha illallah kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye a bɛ mun ɲini an fɛ a b'an bila mun na a b'an bali mun na mun ka d'a ye mun man d'a ye tant que ne nin ma dɔn dɛ an b'an si kɛ ho ci in na foyi tɛ changer ko gulonnen tɛ fanga ko la koyi ko in gulonnen bɛ an yɛrɛ de la a gulonnen bɛ an bɛɛ lajɛlen de la a y'a to an ka sabali an ka segin Allah subhanahu wa ta'ala ma wa ala bɛ k'a ka kira ɲamariya kuma sinnen don kira ma nka bɛɛ ko don dɛ a ko fasbir sabran jamila Muhammadu sabali ka maaw ka kalontigɛli la o bɛ kuma bɛɛ f'i ma wajulikɛla fana fanba caman bɛ k'i ba tiɲɛ fɔli ma sisan ko n'i ye nin fɔ k'o man di maaw ye wajulikɛla yɛrɛ dɔw fana bɛ ka kɛ i b'a fɔ ngɔmi u b'a lajɛ ni min ka di jama ye waati min u b'o fɔ walasa u ka jama sɔrɔ nin ye kabako ye dɛ ni min ka di maaw tulo la don min u b'o de fɔ u bɛ jateminɛ kɛ n'i ye nin fɔ est ce que maaw tɛna dimi kɔrɔ n'i ye nin fɔ est ce que nin bɛna diya maaw ye n'a sɔrɔ maa diyaɲɛ de bɛ ɲini est ce que ala tun bɛ cidenw ci wa
hakli be belaw misri ngona ya chokoroba joli beya misri ngona ya kamelen joli beya yora ma ka cha kosobe de musoroba joli beya muso demisen joli beya nin kelengele bena hakilna do ngaiske ni dine ko nana nunu hakilna binyini wa cide on cira mun kamo ayre bi kanto aka kitabula akele ka cide on be fo kana ayu ci aya damne nuhuna kana se ka fo ala kiraye ko ete cide en foloy koy nyemmo ci ka koy nye dowbe nyu barubiye dowbe mulu barubiye anana kana munde fo wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayk muhammad nye cide ndo ka barubiye cide dowbe ne mulu ka barubiye wa kallama allah musa taklima ni ala kuma na musa fe ala nunu be cira mu gamo o kana wurdi de damwa tani ngele do wa tani flade do wa kolosi kuloy kana walma ika sebe unde sirila yote de rusulan mubashirin wa mundirin kunna nakan ni sojani kan papa utini dungo fode ubina kan papa fanade li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul cidi kofe da fasa gela do kan kanto ala mo lahara do ala ne ku ciden ci an ba keta koy o bana ka baw cide be cira ede bi kle cide no fe cide inte to be kasara ko ede bi to cide ngo wa kana Allahu azizan hakima alay masay musammi nasin zinedo fama to ka fanga bi aleta bi jogota law fama to ka fanga bi se kulu kala ale sinzinedo do febe de mago be jo alela ale mo ko ti se femo wa kodon ba ka kodon ba de do e ka Allah ja on fle sosoli bambali la ni yayi ala cide nciama awere ka awere nyinga ni cide kuma na dum e cide nciam nyine ga nyom buso Qur'ani aya nasu jelebe Qur'ani kono ni ya kala dobi neni ko wabiya uyere ka to glanew islamiya jugu ka to glane de nuit karamogo filile ndo be jamana ngono ya ulu fana busi ambe biya sunna mawbiya wabiya ubiya karisa ubiya niye ma koro doro itelia jona ikika sabara do ka boli ka bo akoro imma fato ko alle do ati kodon wal ma shaytane ma do wabiyati ala kira ka sunna de bi wa sunna inte ma ka tasira ina fo tasira minun kiriyera yangoy o tede amado ni mama ni sojara bebe tasira ni do kiriye wala sai ka war mi sendo fara nyonga foni ibina do ka tasira alba fo aina aywa ni do na sharti kana karam gore lame tugude ala kira rek meta halima gore lame e ko ke ga tasira kana karam gore lame de bin yoro ita do ko mafia do kana karam gore lame ala kira ya ka sabara do agnana abdullah ibn mas'ud fi radiyallahu an sahaba wero chama ako abdullah ibn mas'ud mo ko kalanke ngame ako aqra'u alayka wa alayka unzil mbe ne ba kala ajingina min kan ne ba kala mi ci de ala min ci ako awo mbe fe ka medda wereda aya kala aya fariman bauta aya membina lakale ko muhammadu nyici inna nanumo wa kiyama do mbi mine fana bi ke sere ka laje manto fana bi kala ke sere ka yali ka ci la sewa abdullah ibn mas'ud ya kun korta ya sur ala kira bon nyigine do nyaji fe ala kira ko hasbu katuta tasira ubiya nibi dolo ba fo kikana karam wore la mede kana sele karam wore ko de nin salatu be ni mamin to ke doro e kafiri de ne kaba ko de wallahi alazim kaba ko dande de nin shima ke la jamana ngone nga ene be nye jele fo na su jele pamara e ka sevenite ne ka sevenite abu qur'an de ko ni dama garola doro mawka bana be wuli ga jom ibe kuma kalite bebe kasoro jamana in tora ni Musa la hani Musa la de la fo ala ye nta do mina ta mashin chuko ba fo dajajilatul qarn ibo koro do arab kana kalon tigalam minu nyogona tina du ko ka sankeme o mimbe malila bi abuso ngase piturumo no kelen yere blala dugu mi ngona lafiate o mimbi abi biturubo o bebe kle ka kalotige wa jama bu no fe
jama te sharti de jama bu be no fe o de la kwa kana kuma kan laje dama ka dawmo ayati ki ka bara laje non te iblisa laje ke tuma mina nana fa adam anan ba hawa mu aljine ko na yimu fo qur'ani be mu fanye wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fa be kashi wallahi billahi nana na wuladi de mbawka herade fe koy gibo dawde ya ay tugungo nana de kaslamiya lafiya islamiya korole mazhabu maliki u islamiya ke ba fo programme de do amiza jour be ga samosa wa bi kalo min dan in china imamu darul hijra no maliki bi kalo chamandala ne be maliki ga tasra ko wallahi bidu aljinana siga foitala sai maliki fatura ala kira ka sunna de ka sallallahu alaihi wasallam ebe ka ko chama ngem kebbi ne ni maliki gun klebe na tik mai fede ay dine taga ke dongeya o maliki ka tasrai ka dine fa bela jele ke boli son kuma we no fora fana bidimi ato ere kera ki kana ala ere wele ble ki ka karamo wele ki kana fo ya allah kasoro qur'ane kala kuni kun mana ke ma bay tuko ga ma bay be chide untabo aya me ko doy chide wele folo ala ko ale chide umbla anin nabi nyumo ka mu bla ko ka ki udama ala ko ko yala le ba fa ngulu bato anslam ya len ko wa an anje to de hotel mo be kalotige kalon tigala buku ka kalon defense ta bi katemet nyatigu ka nyatigu be molyo ka nya defense ta lila ni ya fodoro duskum be toro oit ne la sili dew ne na no de kamu ne na o de kamu de be ala kira ko domi ku ka fa la ilaha illa allah tuflihu akira chukodi amma la fiya soro tugune segi qur'ana mo ne ka kuma tede يا أيها المزمل ne khitabu shine do jonmo yaro ni be sherifu ka sherifu ni siga tala wode jone muhammad sallallahu alaihi wasallam temin ka sherifu ya namarata temi ya yere koro alay kateme beka ya ayyuhal muzammil wallahi ako kadi alayde fabe na kana yoroj may voye imano yoro ere laje ebe kaba ko yade abe kana mune fo ala kira sallallahu alaihi wasallam amada minna sene sura mo nyefe ngam mo be ni yoro ine ka fa mo be mo fo inna sanulqi alayka qawlan saqila muhammad amna kuma kan girmande jigi kade lafiya ko ni bulo nye ko na yobana o tawhidu koni e koni to bara fiyo kini mobinye o ila da ka koro se mata ma ba yere wele ko tawhidu ma ale ta do tawhidu yere mi tawhidu be bali fe minuna e choro ne do kono e bikla ki yere wele ko tawhidu ma ni tawhidu dun te mama ka bara la iti se kana sade se ni sara daluti bolo ni sara kasoro tawhidu ti bolo wallahi dalu ti bolo ni sara kasoro tawhidu bi bolo kuma dabi bolo kiyama kenaka ala kan fatu tawhidu inka ode ala kele bantiyai kaka mawbo ma bato la kata ala bato lila ama fite mabonya obem convie ndege noyi obonya kadi mami na le o kuma me abakanye koroko ni ndine be mawbali mabonya na ni ndine de be mawsuka kenyo mbonya ka ite foye mimbe mawbla nyombunya na katemeni ndinenga ote o ayaw jantode kuma shinedo wajudi kalawu kuma shinedo mawminu be mawwede kata alamu ala ko fasbiru sabran jamila sabali chenyumana kuma bebe fimo ko bebe kila o eka sabalu koro o de la alaba fo aka kitabula yoro wore ako ala kiramo sallallahu alaihi wasallam
ako fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul Muhammad sabali ina fo ciden minu ye ko gelen nu yu soro ciden durube olu de ko gelen ye kateme beka sabali ina fo lu saballa chugo me alere de ulu duru nay yoro wala abi kanto ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik utina fo fi fo mi nyon fora ciden ye kateme yoro wala abi kanto ko fa inna adh-dhalimina la yukazzibunak walakinnahum bi ayati llahi yajhadun otige kalontige ko e kana dimitende o buka ne ala de kalontige e ka sabali dore ka cila se wa ma ala rasuli illa al bala fo ite ci de moni la selite o anga ci la se anga na salede nayi min ja limaniya nayi ja itoda ko kafiri ngoloba ate fo ka ala tingoni bi la sede min bebe o be fo min tebe o be fo femi mandi ala yo be fo femi mandi ala ye fano be fo pamara man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ala isra in flabeira nay jala wala nyumondo nay jake kafiri ika kafiriya atoro be sey yeremo afoyte se Allah subhanahu wa ta'ala bismillah kangari daka mimbeke kafoko kiyama natodo kafiru ba miru koy wati jande ni ala kira kun lahara ko kuma fodoro ba ko nyewulite sanga ni rasoro ali sino mo gote ni ko doro ko lahara do be aya joanga do mesa abe foyere quoi aya joanga do mesa enne de be daka buru kele ngono wa tabi ka lahara fol aya to anga njasa mabina nyene maya ina sinya kelele ako innahum yarawnahu ba'ida abe ke kafiri ko don bali kono ko wati jande do obuka ye oba fo ka yoro kaja parce que setane ba nege abaka nye koro kale kanga sanke me ubalo abaka nye koro kale kanga sanjiri ka ubalo e hal na so bi samba kelen balo ni mele gal motu na ni mine domi abaki nye koro ke so mata kelen dorone tanya na mayala edum bado itina teme keme wireka edum bado hal ni sira keme wala chuga tibulo wati mi fanga bila wati mi kene bila munete ala bato munebi ba alala ala munyunedo de donc mbu kanto jamana inaya uyen neni be fo alamo jamana inaya o menena ku foson ka jolo ko dula katanu ye mawnyana ni bi se kola muneti yere defan kafiri te foye wa kafiri aba kuna wati be kale te safiyo o de bu blaw be ke wala minu ke o de bu blawla ako innahum yarawnahu ba'ida obuka fenye kwa yoro kaja jumen ko do kiyama do ulu yere fe kwa yoro kaja ala bu jabi abina min fu yo lame wa narahu qariba ale ala ani mu'minu ulu ba ye ko suru mande do asera kaba abe islami nyana mabbe kuna ni bi wula sera nyana aba fa ko duguti je ka letoyi o mu'minu nyuma be ka barai nabe kojugula abi joro abi sira ababa ko kori alatna ni mine ka toni kojuguina wanarahu qariba ulu fi akasuru nga amba miri ni shetana imam malasa wa miri ko wati jambado oba miri ko fen kunta la jando kasoro wati min do nyenye na may wati demo doni soni doro ibi tunu ka boy alaje sayabu ka mawta ta chogobi alaje kanata yoro jangwi ni misri ngone ya chogoroba jolik me safu fola la ya ani chogoroba jolik me darsu la me nyonfe be mi o fatura lala ni ya do to fo mawiye sisa bunyi na ko wanene fana bo chogo de la ko tile de modon ndora fo kan fatura wanarahu qariba wati surumando ode la alaba fuye yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق أكو كافروا بي أكورتو لك إباي وبافا نيني تتنيي على كان فقا على كان كونشي أبني سامبرنشي ngana kauni fion koni kafiru nunumi kalanja batelia minum mali maniala konga ko min limaniara
olu hine b'u yɛrɛ la u b'a dɔn ko dɔ k'a sera ka ban tiɲɛ don a tɛ wuli olu b'a dɔn ko waati kunkurunin don i bɛ nin kule fɛn fɛn la walahi ni ala y'i poro i bɛn'a dɔn k'a fɔ k'e tun bɛ kalo kan a kalo tigɛra jamana in kɔnɔ yan dɛ hali ni dɔw ka tɔn mɔgɔw bɛ yen n'olu ni bɔtɔ don n'u satɔ don malakal mawtu yɛrɛ tɛ taa olu ta bɔ bilen dɛ n'i ye wari caman di Jibrila yɛrɛ de bɛ taa ni bɔ sisan de yɛlɛkow ye koyi Jibrila yɛrɛ tɛ nin bɔ ko yɛrɛ kalama kalo min bɛ tigɛ o de la ko k'u bɛ ka wa i b'a ye o dafasa o ye gɛlɛya ban se i bɛ dalilu de fɔ maa ye maa min mago bɛ dalilu la bugulu bɛ di jɔnni ma a k'a don kulotigi kulo tɛ maa min na o bɛ mun fɔ bugulu ye dalilu bɛ fɔ maa de ye maa min mago bɛ dalilu la ale bɛ kale nka ba siɲɛ de la i b'a ye u bɛ kaleni min kɛ jamana in somaw lajɛ kɛ soma min bɛ yan danba la an kɛlen don k'an ɲɛ tugu k'u bɛɛ lajɛ an kɛlen don k'an sigi k'u bɛɛ lajɛ minnu bɛ ala kɛlɛ k'a sɔrɔ n y'a fɔ aw ye yan a mɛnna waati jan ɲinan tɛ dɛ san caman n ko n'a bɛ mali kiriminɛliw ɲini somaw de don olu de ye maafalaw ye olu de bɛ hadamadenw kantigɛ olu de bɛ hadamadenw piyɛsiw feere olu de bɛ pɔsɔni kɛ maaw kɔnɔ fagali fɛn fɛn carinnen don jamana in kɔnɔ yan somaw ka baara de don o sitanɛmaw de kɛlen don ka dugu in fa yan an ka tellement an yɛrɛ bɛ se yɛrɛ nɛgɛn na hali ni soma min poyira n'o commencera a bɛ mobiliw san ka di karamɔgɔ dɔw ma walima ka fɛn dɔw kɛ kɛrɛfɛ ka dugu maa dɔw lajɛ dɔrɔn ka mobiliw d'o ma ka wariw d'o ma dɔrɔn a bɛ kojugu min na maa t'o lajɛ tuguni n'i k'i bɛ kuma a ka baara ka haramu de dɔrɔn ko a bɛ ka hasidiya de ko karisa hali ni soma don ko mɛ ko ɲumankɛla don dɛ est-ce que diinɛ in faamuna yɛrɛ yɛrɛ an ka sɛbɛ yɛrɛ fɔ dɔ bɛ yen o tɛ seli fiyewu n'i ko karisa tɛ seli walima fatura mama mɛ u y'u ban ka seli a kan hali n'a kun tɛ seli n k'a kun bɛ misi fara juma o juma a kun bɛ misi sarakati juma o juma a b'o laloma ɲɛkɔrɔ ko an ka diinɛ ye sogodun de ye a b'ale ɲɛkɔrɔ ko diinɛ dabɔra dumuni dɔrɔn de kama e de tɛ ka maa caman tɔrɔ bɛ yan hali i bɛ dɔ kan mɛn hali sini an b'an ka mawuludu kɛ ale ka dalilu ye jumɛn k'a bɛ bɛn ko ale bɛ kale ala la k'a bɛ bɛn o ko mun na ko n'a sɔrɔ k'a kun tɛ bɛn ko est-ce que ko san o san ala bɛ sɔn dɔ ka fara jama kan ni tigi mago bɛ mun na tɛgɛ kuwalen k'a ci a tulo kɔrɔ a hakili ka se ka dayɛlɛ a nɔgɔlen kana taa lahara n'a sɔrɔ jama de kɔrɔ k'e bɛ sira ɲuman kan o kɔrɔ ja ibilisa kandalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ parce que maa ka jama man ca k'ale bɔ foyi tɛ min ka jama ka ca k'ale bɔ ale yɛrɛ y'i kale ala ye a ko i ka jɔnw t'u to yen n bɛna u kini fɛ n bɛna u numan fɛ n bɛna u jukɔrɔ a ye fɛn bɛɛ fɔ nka yɔrɔ n'i kɔni banna ala la ala b'i fiyɛ de o sanfɛla ala y'a ɲinɛ o kɔ ala y'a jaabi cogo damadɔni na kuranɛ kɔnɔ a dimina a kɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ko maa ma b'i tugu i kɔ o jamaba n y'u bɛɛ to i bolo nka n bɛ layidu d'i ma e n'o jamaba n b'aw bɛɛ tin di jahanama kɔnɔ a y'a dɔ sa ko jama tɛ kunnadiya ye kumaw bɛ fɔ aw ye an bɛ k'aw ladi ala de kama k'aw ladi ala jaati kama yɔrɔ wɛrɛ a b'a jaabi fana a ko fɛn fɛn ka di i ye o kɛ ne ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen i tɛ se olu la parce que wari tɛ se k'olu nɛgɛ dumuni tɛ se k'olu nɛgɛ jama tɛ se k'olu nɛgɛ olu bɛ tugu tiɲɛ de kɔ olu mago tɛ ko maaw ko yan ka di bi an bɛ taa ye n'o tɛ o caman fɔra jamana in kɔnɔ yan dɛ e ma karamɔgɔ dɔw ye nɛn ba 70 de b'u la don o don n'u y'a lajɛ min bɛ sangana don min u b'o fɔ don o don o yɛrɛ ka kuma bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'a sɔrɔ kuranɛ kuma tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ c'est dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'e kumana ni dunga ye dɔrɔn i bɛ kɛ kuma fufɔla de ye nka n'i kumana ni kuranɛ ye dɔrɔn i bɛ kɛ kuma sabati fɔla de ye ala k'an sabati ala ko ninnu ɲɛ b'a la yɔrɔ jan mu'minunw ɲɛ b'a la yɔrɔ surun fɛn min don a kuntala ka surun a sera ka ban e k'a lajɛ kuranɛ b'a fɔ an ye a ko iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar e ko diɲɛ wuli surunyana nin bɛ ka fɔ de bɛ ala kira tile la o de la sahabaw tun b'a miiri don o don sini de don nka n'a ayaw kalanna dɔrɔn sitanɛ bɛ sin k'a fɔ an bɛɛ tulo kɔrɔ o b'a sɔrɔ e mɔden fana mɔden de bɛ yen f'i bɛ dɔ kama o kɔni tɛ sisan ko ye dɛ a taamasiyɛnw bɛ ka na ale t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ su in na taamasiyɛn fitinin minnu fɔra o tila bɛɛ kɛra olu kɛli bɛ sen na ala kira ye taamasiyɛn fitinin min fɔ
nyewuli tamashawna ashratu saa ala kira ka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam o ka kuma te mana bola ka kuma ide o ka kuma te woklo karamo ka kuma samiri karamo ka kuma te jine batola ka kuma te nale ko ngo o bora ala yoro ala de yo sharia damo ako wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira ko dondo bina aka kuma ulame ban ako dodo bina alqabidu ala dinihi kalqabidi ala aljamr koni mamin kabi dine mine ibulo fulala ka puro kabi kayna fo mamin kabi tasma kami mine ki take qur'an ala o kera wa make ako dondo bina sanawatun khadda'at يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتق فيه الرويبدة أقول دود بنا قاد دوب مونغي أنفلو نغني واتي دلو بن نغني دو هل منو بيت نيغاولو دو نغني دو سي نغن دو جمي نغن ميغا جوغني نغن بيوتي يرا نغي ما من كو ايري مو بامبارا انت على في انت على كرافي هل سيبكو موسى لا كيبو نغي بو نغني موي ibo nege ni jumaye mo ma de bin nege ma mi feka dalume ma mi ko nye dalume nte o bi nege ni muye e bi kla ko nege bi se ko wele chuko di ko salame amboro ko hadisa de kalinyana woni mawko ni kibo kuma fo ba fo kebina mawfara hadisa ka wala yi halisa ma farate koy ala kira ko yahudiya farala ay kuma la mede fara yoro biolo vlani kele o ka dogon wa yoro ka chande jamakulu wa abika ni min fo o ya kungolo de koy jamakulu baw ko farala fara yoro biolo vlani kele yahudiya ko nasara farala fara yoro biolo vlani fla Allahu akbar akale man to min fle kulubina fara yoro biolo vlani saba la hawla wala quwwata illa billah okoro ala kira mantonga fara libina juguya kateme yahudiya ni nasara werataka ayi kanto oko fara yoro biolo flani sabala ako kulluha fin nari illa wahida ka bebe tasmana na bora kelena o minum ba fo ko be ka maw fara ni be nyinga enye madilika woni hadisa lawa e madilika ni kala ambe majme fara ala kira ko biolo flani sabala ka bebe tasmana na bora kelena illa wahida ko fana bora kelena Allahu akbar en fora yoro me sahaba o kumbe mo fala kira na sura ombe kaminge no nyondo e kana bedo jahannama nasa kana mau kuna goya sa ikana mau gensa muhammadu un nege ay ubado ko inte ziri ndani yogoro yayo ad-dinu dinullah man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur dine alaka dine de nay janna nay jatoy akoko fara yoro biulo flani sabaka bebe jahannama na bora kelena ay ta daire ka laje e min yebenena e min ko ke maliki mo ta muwata maliki ka kitabu daire kala hadisa kitabu delo ta ibita ni hadisa sura kono akale mon ton fara la biulo flani saba as a biulo flani saba bebe tasmana na bora kelena sahaba u jorola u ya nyininga ako ke o kele jumai alaka tide ako ma ana alayhi wa ashabi ni muhammadu be mingani janyo no ya awi sallallahu alaihi wasallam janyo no be kanene yabi abubakar ben ne yabi umar ben ne yabi se uyaye nun ne na on tireaje ina fan faun ben ne chogomi ne baw nyin ngani alache tariqa minum be malila tariqa de tariqa to fode aw be tariqa aw ka damaga doki damaga o tariqa sheikhu dola sisa ko nene jamana beti wuli kamo nga sisa journalist u be ni min be hale kuma be muawiya nene we sahaba nene sam bakele ni ko be ni maminun ce tilka ummatun qad khalat ulu tara de koy waw kadi alaye ala de ko jenumo kulu jenale alamo e bo korodo o korode ala ere soneduye ala bita kanto aka jomo watimi ako radiyallahu anhum wa radu anhu qali ala jenumo o de be na ambe fenlame o ambulo te kabako ye ala ka jewmo ma ba fo kuye barabake ni ala jenu ngala nana mu fo ko waradu an kulu fana janale ala mo iya ja telmo kadi ala fala be ka waso ma tola ko ne ko kadi sahaba no ne de amma yo jenane ala mo daw biya minu mo je sahaba mo sahaba be kan ne ya ko daden ka kene beka
ni kuma na ni fɛn fɛ ka ko a bɛ ka maaw fara fara maaw faralen ma se moi maaw faralen ma se moi wala yazaluna mukhtalifin ni farali kun tɛ ala bɛ aljinɛ ni jahanama dilan a kun tɛ dilan nka a ye hakili di bɛɛ ma tiɲɛ filɛ kalo filɛ n'a y'i ja tugu tiɲɛ in kɔ i bɛ na nɛɛma na n'a y'i ja tugu kalo in kɔ i bɛ taa lanjaba la ala k'an kisi lanjaba ma an k'an janto an ka yɛrɛ nɛgɛn dabila o de bɛ ka maa caman mago sa o de bɛ k'an sɛgɛn yan da tɛ se ka maga tarikaw ka seekuw la yan da tɛ se ka maga ɲɛmɔgɔw la yan da tɛ se ka maga wiridi karamɔgɔbaw la yan da tɛ se ka maga kɔmɔ karamɔgɔw la mali kɔnɔ yan nka i b'i sigi i bɛ abubakar neni panbara maa si tɛ kuma ne ye min bɔra fana k'i bɛ kuma i bɛ taa telefɔniw na kɛrɛfɛ a kana fɛn nin bɛ yɔrɔ min sisan hikima a ka hikima barika bannen ala kana nɔgɔya an ye fiyewu fugariya hikima ala kana nɔgɔya an ye fiyewu ni maa ma sahabaw neni an b'i jaabi maa ma a n'a sɔrɔ maa wɛrɛw de ye nin ko ninnu kɛ i bɛ bɛɛ bɛ bɔ ka kuma ani ko bɔra an yɛrɛ la tala i b'a dɔn ko ninnu a caman tɛ diinɛ koyi koyi pɔsida kɛlɛw don ani jɔyɔrɔ kɛlɛw don n'o tɛ n'i bɛ ala fɛ ni se kɛra sahabaw ma i bɛ tɔɔrɔ dɛ a ye taa an ka mazahabu ninnu bɛɛ lajɛ ni min ye hanafi ye yɔrɔ alimamba naani bɛɛ ye sunnamaw de ye ni min ye hanafi ye ni min ye maliki ye ni min ye shafi'i ye ni min ye hanbali ye ni ye duurunan fara kan ni min ko ale ye zahiri ye ibnu hazm ka mazhabu ni ye nin bɛɛ lajɛ olu ye mun fɔ sahaba nennaw ma o ko la tujalisuhum a kana sigi u fɛ wala tuakiluhum a kana dumuni k'u fɛ wala tunakihuhum a kana furu k'u ma a kana u den furu wala tusallu alayhim n'u sara fana a kana seli u kan mais anw bɛ k'o bɛɛ miiri taasira ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn musalaha rapɛrɛw ni balani fɔlɔw ni dɔnkɛlawanew bɛɛ kɛra jamana in maabaw ni karamɔgɔw ye firawuna caman dajalu caman dajaji la ala kira ka kuma de don an ye hadisa min ta ye n'an m'a tɔ dafa ala kira ko sa in bɛ maaw nɛgɛ a waati k'a bɛ maa nɛgɛ nɛgɛni ye jumɛn ye parce que maa min tɛ ko dɔn ale bɛ tugu sanfɛla cɛɲumanin de kɔ a ko tiɲɛtigi k'o bɛ kalontigiya ni tiɲɛtigi kumana dɔrɔn b'a fɔ i ye kɛlɛ tigɛ dɛ i kana nin fɔ dɛ n ko misiri yɛrɛ dɔw kɔnɔ dɔw b'a fɔ k'i kan'i da maga taa sira la dɛ ala y'a da maga taa sira la kuranɛ kɔnɔ i b'o da kana maga la ni taa sira tɛ alimami i m'a dɔn i filili yɛrɛ mɔ e de b'i jɔ alifatiya la i b'a fɔ ihdina siratal mustaqima e de b'i da maga taa sira la ne ko da kana maga taa sira la o tuma e alimami yɛrɛ t'i yɛrɛ kalamɔ de e de t'i yɛrɛ kalamɔ de o e yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ala ye siratal ladina an'amta alayhim alisa e de bɛ k'a yira ko taa sira bɛ yen n ko nin ye alifatiya de ye dɔ ka nin sɔsɔli kɛ jɔnni bɛ se ka nin tafsiri kɔrɔ wɛrɛ la n'o tɛ a ko tiɲɛtigi bɛna kalontigiya kalontigɛla bɛna tiɲɛtigi janfanti k'o bɛna ta k'o yanga sanfɛ k'o kɛ ɲɛmaa ye ladiri o bɛna mangoya a ko wa yantiqu fihi ruwaybida a ko ruwaybida bɛna kuma sahabaw ko ruwaybida ye mun ye ala ka ciden fɔ cogo fila alamɛ dɛ a ko arrajulu tafihu maalangolo maa min a tɛ su ni tile dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na maa min tɛ silamɛya dɔn ko cɛ don walima muso don o bɛna ka na k'a bɛ n'i sigi k'a bɛ diinɛ ko ɲɛnabɔ sallallahu alayhi wa sallam a ye seli cɛ in ka sa ala kira ya an kibariya fɔ dɛ wallahi ye mali kibariya fɔ bi o caman bɛ mali kɔnɔ yan arrajulu tafihu maalangolo yatakallamu fi amri la amma a bɛna kuma diinɛ ko la k'a b'o jalatigɛ yɔrɔ wɛrɛ a y'i kanto a ko aluka ibnu luka maalangolonden n'an ye nin fɔ dɔ y'i kanto dɔ dɔ ko a ye neni kɛ dɛ taa hadisa dayɛlɛ k'i ɲɛ wara la ne ma neni kɛ dɛ ne bɛ ala kira ka kuma de fɔ dɔ y'an wele ko ko wallahi k'i ye min fɔ tiɲɛ don dɛ mɛ ne fɛ e ni yɔrɔ min fɔ neni don dɛ a tɛ hadisa ninnu kala ka ɲɛ a tɛ ka maa neni koyi ala ka faamu ɲuman d'an ma wa n t'a dɔn ni waati sera bisimila يوم تكون السماء كالمهل a ko olu fɛ minnu bɛ ka miiri ko nin don ka jan a b'ale ala bolo a ka surun a bɛ muminiw bolo a ka surun a ko nka a bɛna fɛn f'u ye yawma takunu sama'u kalmuhl don min sankolo bɛna kɛ i b'a fɔ nɛgɛji tobilen i b'a fɔ tulu bilennen ka suuru duguma o don i bɛna dɔn ko taasira ko kuma tɛ yen n'i ma tugu ala kira kɔ koyi
odo ekati kalfado ka shehu la kala janab seki ko sita ako yawma takunu as-sama'u kalmuhl Abdullah ibn Abbas ani mujahid uluko ko sangolo bi nakena fo tulu tobile ni fengiri mambay ni mbele ba min glone do ankuna sangolo wolonvla akele kele ni nyonte 5 duru tama ala ba shuru duguma iba fo ko nega jitobile idha as-sama'u shaqqat sangolo bi chichi wa azinat li rabbiha wa huqqat ati jayra mo ko jende bidamo odo o kalabajiya bane odo ibina fo ja wajuli kala ngbe ka kuma min fo kala tige kunte ko ya kuma yera de ngoba soro tubi bona da tura kaba tubi tay hal ni tay turuki tay pere ala mo ko taala wadela hakli ma de bi sigi ka ko nin ko non tani na nani jatemine dodo ala kira sigile sahaba jama kulu cela ako anyeba la klebe bi aw ba do abita minwa o ko ala na ka cide de ba do ako dongodo abita biri la rushi koro ka kashi ala kira fe ka sujudu ke ala ako wallahi ne muhammadu ben kalim masala ni be masamin bulo dodo na tara teturu ala kira fe ka sujudu ke na ko abisigi ala ba fo yimini o ko bana ka bay ka to ya nyewli sera o do tubi temine o tubi de tramo ke sigi ala mo jona de note be kokola wallahi atina fa ibe kokola ni ma ala sako ke ni sara fubi bolo ya nyena maye wati kumuruni ambani ne ala fe ala ka kanda no ne abdullah jeli ala ka tubi no yaye ala ka ya fanju mumo ni ala yi wati wera irana ambina dafa insha Allah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين